मालिक आप खुद बने। आज ही वेलवेट पेंसिल बिजनेस शुरू करें। आप एक छोटी सी लागत पर वेलवेट पेंसिल मेकिंग मशीन से पेंसिल बनाकर घर बैठे खुद का व्यापार शुरू करें और हर महीने कमाए 25 से 35,000 रुपए। जी हाँ, अब आपकी बनी हुई पेंसिल बेचने का सिरदर्द नहीं। आपका बना हुआ माल कंपनी खुद खरीदेगी। इसका अग्रीमेंट भी कंपनी खुद ही करती है। सिर्फ 5 से 6 घंटे प्रतिदिन काम करें और खुद का व्यापार आज ही करें शुरू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें दिए हुए नंबरों पर। कोरोना काल के इस विकट घड़ी में ज्यादातर समस्या ब्लड बैंकों में भी देखी जा रही है। इस रक्त संकट से निपटने के लिए फालाकाटा प्रखंड तृणमूल युवा कांग्रेस के पहल पर आज रविवार को फालाकाटा हाई स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। फालाकाटा तृणमूल युवा कांग्रेस अध्यक्ष शुभव्रत दे ने कहा कि जिले के लगभग सभी ब्लड बैंकों में रक्त संकट है। ऐसे में मरीजों के परिवार वालों को काफी परेशानी हो रही है। इसलिए फालाकाटा प्रखंड तृणमूल युवा कांग्रेस की पहल पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আজকে এই যে মহামারী সারা বিশ্বের সাথে সাথে ভারতবর্ষ এবং আমাদের বাংলাতে আজকে জেলা হসপিটাল সহ ফালাকাটা হসপিটালে যে রক্তের সংকট, প্রতিনিয়ত আমাদের কাজ করতে হয় গ্রামের মানুষের জন্য। রাত বেরোতে রক্তের জন্য আমাদের কাছে ছুটে আসে। এই করুণ পরিস্থিতি মহামারীর মধ্যেও আমরা আজকে রক্তদান শিবির আয়োজন করেছি ফালাকাটায়। আজকে প্রতিটা অঞ্চল থেকে যে সমস্ত যুব তৃণমূল ভাইরা আজকে রক্ত দেওয়ার জন্য স্বেচ্ছায় আমাদের এখানে আসছে, তাদেরকে আমরা সাধুবাদ জানাই। আমরা কৃতজ্ঞ তাদের কাছে যে আমাদের রক্তদান শিবির আজকে আমার শিক্ষাগুরু, আমার অভিভাবক অজিত সরকার মহাশয় আছেন, আমার সর্বক্ষণের সাথী যুব তৃণমূল কংগ্রেসের রাজু মিশ্র আছেন, অন্যরাও আছেন। আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ এবং সবার কাছে নতমস্তকে আমি প্রণাম, ভালোবাসা সবাইকে জানাই যে আজকে সবাই ফালাকাটা ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পাশে দাঁড়িয়েছে এই রক্তদান শিবিরে। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এবং শুভেচ্ছা জানাই। আমি শুভব্রত দে, ফালাকাটা ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি।